बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में ज़ुबान को देखना, ख्वाब में अपनी ज़ुबान देखना, ख्वाब में किसी और की ज़ुबान को देखना, ख्वाब में ज़ुबान को लंबा और दराज देखना, ख्वाब में ज़बान को मोटा और कवी देखना, ख्वाब में ज़ुबान को छोटा देखना, ख्वाब में ज़ुबान को कटा हुआ देखना, ख्वाब में ज़ुबान के ऊपर ज़ख़म देखना, ख्वाब में ज़ुबान के दो हिस्से यानी दो ज़ुबानें देखना, ख्वाब में ज़ुबान के ऊपर यानी कोई ज़ख़म लगना या खून निकलना, और इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी ज़ुबान कट गई है, बग़ैर किसी झगड़े के, बग़ैर किसी दलील के ज़ुबान कट गई है, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान किसी से झगड़े के वक़्त और किसी के साथ मुज़ाकरे के वक़्त कोई दलील नहीं दे सकेगा और मुखालिफ की दलील पर यह खामोश हो जाएगा और ये उसके मुकाबले में नाकाम हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी ज़ुबान लंबी हो गई है, दराज हो गई है और इसके अलावा चौड़ी भी हो गई है, और इस बात की ताबीर है कि मद्दे मुकाबिल से दलाइल के वक़्त, गुफ्तगू करते वक़्त ये इंसान उसके ऊपर हावी आएगा, उसके ऊपर फ़तह पाएगा, उसके ऊपर काबू पा लेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि बग़ैर कोई लड़ाई, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी वजह के ज़ुबान लंबी और दराज हो गई है, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। खैर की बातें या शर की बातें ये अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ये बोलेगा बहुत ज़्यादा, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में करेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी दो ज़ुबानें हो गई हैं, दो शाखें हो गई हैं, तो इस बात की ताबीर है कि हक़ ताला इसको इल्म, दानिश और हिकमत इनायत फरमाएंगे। एक ज़ुबान से अपनी गुफ्तगू, एक से ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए इल्म को पहुँचाएगा। ये मतलब है ख्वाब के अंदर दो ज़ुबानें देखने का। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि अपनी ज़ुबान को जानबूझकर बंद किए हुए है, रोके हुए है, कस्दन उससे कोई बात नहीं करता, कोई यानी ज़ुबान से कलाम नहीं करता, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान अपने पिछले तमाम गुनाहों पर, तमाम झूठ बोलने पर तौबा करेगा, अल्लाह से मुआफ़ी मांगेगा और आइंदा झूठ नहीं बोलेगा। और अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि ज़ुबान से झूठ बोल रहा है, ज़ुबान से ख़ता कर रहा है, ज़ुबान से गलत बातें कर रहा है, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान से दुनिया में ऐसे कलाम होंगे, ऐसी बातें होंगी कि जिससे हक़ ताला नाराज़ होंगे, राज़ी नहीं होंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके मुंह में ज़बान रखी गई है, किसी ने रखी है या इसने कहीं से ज़ुबान उठाकर अपने मुंह में रखी है, तो इस बात की ताबीर है कि इसको किसी से बात में क़ुव्वत और दलील होगी, अपने मुखालिफ के साथ बात करने में ये ताकतवर होगा, दलील के साथ करेगा और अपनी बात को मनवा लेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि किसी की ज़ुबान चूसता है या कोई इसकी ज़ुबान चूसता है, तो इस बात की ताबीर है कि रब ताला इसको इल्म व दानिश, इल्म व हिकमत अता फरमाएंगे। हज़रत जाबिर मग़रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई देखे कि उसकी ज़ुबान गूंगी हो गई है, कि बोलते बोलते ख्वाब के अंदर उसकी ज़ुबान को चुप लग गई है, कोई बात नहीं कर सकता, बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल सकता, तो इस बात की ताबीर है कि ये उसके दीन और दुनिया के फ़साद की ताबीर है, कि ये इंसान दीन के अंदर भी फ़साद लाएगा, दुनिया के अंदर भी फ़सादी बनेगा। इसको चाहिए तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की पकड़ में आ जाए। अगर कोई ख्वाब में देखे कि किसी भिखारी को, दरवेश को, मांगने वाले को उसकी ज़ुबान को बंद करता है, उसको खामोश कराता है, तो इस बात की ताबीर है कि किसी मांगने वाले फ़कीर को कुछ देगा, उसको सदका देगा, ज़कात में से कुछ देगा, खैरात करेगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने अपनी ज़ुबान ख़ुद काटी है, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान बेसतर होगा, इसके अयूब लोगों पर ज़ाहिर होंगे और इसका राज लोगों पर ज़ाहिर होगा, जिससे इस इंसान की बेतौक़ीरी और बेइज़्ज़ती हो सकती है। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि ज़बान इसकी जो है वो तालू के ऊपर जाकर लग गई है और नीचे नहीं आ रही, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान के ऊपर कर्ज़ा आएगा और ये कर्ज़दार होगा, लेकिन रब ताला इसको बहुत जल्द कर्ज़े से खलासी नसीब फरमाएंगे।
حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان موٹی، قوی اور لمبی ہو گئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ بات کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت مخالف پر، دشمن پر غالب آئے گا، دلیل کے ساتھ اس کو مات دے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کی زبان زخمی ہے، زبان کے اوپر زخم اور چھالے بنے ہوئے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی پر بہتان، جھوٹ بولے گا، کسی کی غیبت کرے گا اور کسی کے خلاف باتیں کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان کے اوپر بال اگائے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی بات، کسی کام کی وجہ سے بلا اور مصیبت میں پڑے گا، تکلیف میں پڑے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کی زبان سوج گئی ہے کسی زخم کی وجہ سے، یا ویسے ہی زبان موٹی ہو گئی، سوج گئی، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی بات کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مال، رزق اور دولت ملے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی زبان کی دو شاخیں بن گئی ہیں، دو رخ بن گئے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان منافق ہوگا، یہ نفاق سے کام لے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ بغیر زبان کے وہ انسان بول رہا ہے، یعنی ظاہراً اس کو کوئی زبان نظر نہیں آ رہی، اگر ایسا خواب دیکھا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر تمام کاموں سے عاجز آئے گا، کوئی بھی کام اس کا ڈھنگ سے صحیح طور پہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کی زبان کا پچھلا حصہ تو ہے لیکن اگلا جو سرا ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہے یا ہے ہی نہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے اور یعنی یہ کام ایسے وکیل کے ہاتھ پر کرے گا، ایسا اپنا وکیل مقرر کرے گا جس کے ساتھ یہ اپنی بات کرے گا اور وہ وکیل اس کو سیدھی بات اس تک نہیں پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کسی معاملے کے اندر، کسی کیس کے اندر یہ جو وکیل کرے گا اس وکیل سے اس کو درست بات نہیں پہنچے گی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ بات کرتے کرتے اس کی زبان خشک ہو گئی، بول نہیں سکتا، بولنے کی طاقت زبان میں ختم ہو گئی ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو کوئی بدی، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس انسان کو چاہیے اپنے گناہوں پر توبہ کرے، اللہ سے استغفار مانگے، اللہ سے بخشش مانگے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں زبان دیکھنا، زبان کا لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، کٹ جانا، ان تمام باتوں کی 6 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 حکمت کا ملنا، نمبر 2 ریاست اور حکومت کا ملنا، نمبر 3 یعنی کسی کی ترجمانی کرنا یا اپنا ترجمان مقرر کرنا، نمبر 4 کسی حاجت کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کے کام آنا یا کوئی اس کے کام آئے، نمبر 5 کوئی وکیل مقرر کرنا اور وکیل سے درست بات نہ پہنچنا، نمبر 6 کوئی دوست بنانا یا کسی کے ساتھ دوستی رکھنا۔ یہ باتیں ہو سکتی ہیں خواب کے اندر زبان دیکھنے کی۔ مزید اگر آپ کو تعبیریں جاننا ہوں، وظائف معلوم کرنا چاہتے ہوں، دینی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔